तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उच्च में यो ऊंचा नबी का झंडा, उच्च में यो ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह। बुझते पारिस उर्दू बुझिस तो बाबा, বলতে না পারিস বুঝতে তো পারিস। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, জোরে জোরে আওয়াজ দাও। এটা তোমাদের নিয়ে গাইছি, তারপর আমি অন্য গজলে যাব। জোরে হোক, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া বুঝতে পারছ না, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এটাই বলতে হবে। হবে ইনশাআল্লাহ, হবে। জোরে হোক, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, सबाई बोलो या रसूलल्लाह। আওয়াজ কোথায় গেল কচি? সেই আওয়াজ গেল কোথায়? আমি প্রথমে যেমন শুরু করি শেষেও সেরকম দিয়েই শুরু করি, শেষে সেরকম দিয়েই শেষ করি। তো শুরু করেছিলাম যেমন আওয়াজ দিয়ে, শেষ করবো তেমন আওয়াজ দিয়ে, ঠিক কি না? হ্যাঁ সোনামণি, ঠিক বললাম তো? তাহলে জোরে জোরে একটা আওয়াজ দেবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ঠিক আছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া মাশাআল্লাহ। এই বুঝি তোরা একটু বল কেন? এই আমাদের ভাইগুলো, এই ইউটিউবার ভাইরা, যদি তোমরা না বলেছো একটা গজলে ভিউ হবে না, যদি তোমরা আওয়াজ না দিছো 1 টাকার গজলে ভিউ হবে না, বলে দিলাম কিন্তু। এবার যাও, আওয়াজ দেবে দাও, না দেবে না দাও, আল্লাহ পাক বিচার করবে। সবাই মিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ कहना से हमको जो भी लगाया उसका तेरा बादल है। सरकार की মারহাবা, সবাই মিলে মারহাবা বলবে। কি বলবে? জোরে বলো, হাত উঁচু করে বলবে। ইউটিউবার ভাইরা, যদি হ্যাঁ একটা কথা বলি, যদি তোমরা আওয়াজ দিয়েছো আজ নতুন গজল শোনাবো, যদি আওয়াজ দাও তাহলে নতুন গজল হবে, ঠিক আছে? দেখি সরকার কি মারহাবা বলতে হবে, রেডি থাকো, হাত উঁচু করে। সরকার কি সরদার কি আকা কি দাতা কি হুজুর কি পুরনুর কি और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, दीवानो बोलो, यूट्यूबर बोलो, सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो मरहबा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। জোরে আওয়াজ দিয়েছে, আমার পছন্দ হয়নি, এখন কি করা যায়? আমার পছন্দ হয়নি, কি করা যাবে এখন বল? তোরা যদি জোরে আওয়াজ দিয়েছিস, বাচ্চাদের পছন্দের গজল আছে না, বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, এই গজলটা গাইবে। যে জোরে আওয়াজ দিয়েছিস, তোদের পছন্দের গজল এটা জোরে হবে। সরকার কিয়ামত মারহাবা, হাত উঁচু করে জোশ দিয়ে। এই করছি, যাদের ঘুম পেয়েছে নেড়ে ছেড়ে বসতো, দেখি নেড়ে ছেড়ে বস, বসে লে লড়াই কর দেখি আমার সাথে কেলাম পারিস। সরকার কিয়ামত, হাত উঁচু করে। জামা ছেঁড়া তোদের, हाथ तुलिस ना करना बाबा, जोरे। सरकार की सरदार की और ऊंचा बोलो, बानो बोलो, आका की दाता की यासीन की पुरनूर की और ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो मरहबा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह।
पुरनूर है ज़माना सुबह सब बिलादा पुरनूर है ज़माना सुबह सब बिलादा पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलादा पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलादा पुरनूर है ज़माना सुबह सब बिलादा पुरनूर नूर 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 है ज़माना सुबह सब बिलादा पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलादा पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलादा आई नहीं हुकूमत सिखाया चलेगा आई नहीं हुकूमत सिखाया चलेगा आलम में रंग बदला सुबह सब बिलादा आलम में रंग बदला सुबह सब बिलादा बारा रबीउल अव्वल तेरे झलक के सके बारा रबीउल अव्वल तेरे झलक के सके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सके तुम भी कर गए उनका चर्चा अपने दिल चर्चा ओ चमेलो नबी का चर्चा ओ चमेलो नबी का चर्चा अज़मत वाला नबी का चर्चा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शबाई बोलो या रसूल अल्लाह